Beta Gamaro Bohol Provincial Council ning hatag sila og 3,500 pesos. Og ang team og si Sir Romulo Danila ning hatag og 2,500 pesos mga idol. Daghan kay salamat. Og anda pa mimudawat og mga kinasing-kasing nga paghatag diri sa Consume time. Uy. Garo pa sa dong. Angay. Consume yung time ba? Consume yung time. Out si Saysay. Kaya sige nagpaypay. Doon lang snack. Inbound penale Lomero 21. Lomero 21 gipasa sa Lomero 5. Lomero 5 ginamit ang katawan. And there's a whistle. Foul jersey number 10. Penalty situation. Lamig mo na yung kano. Third personal foul. Unang sabwag. Good for 1. Ikaduhang sabwag. Good for 1. Substitution rep. Out jersey number 6 in Rodina. Lomero 23. Lomero 73 gipasa sa Lomero 23. Lomero 23 nagmamadali gipasa sa Lomero 3. Lomero 3 gipasa sa Lomero 29. Relax. 15 to shoot mga idol. Gipasa sa Lomero 23. Lomero 23 tumira na longtod. No good. Rebound by Lomero 16. Long pass. Sugay. Advanced ball position for team Janaya Boarding House. Katag mo. Oras mga idol, alas 4 minutos. 4 minutes left. Una na ni 23, gipasa ni 29. Lomero 29 ang nagtitimon. Lomero 29 nang itakapasahan, gipasa ni Lomero 73 na ni 3:15 second shot clock. Ni Lomero 3 gipasa ni 23. And there's a foul, who's foul rep. Foul jersey number 10 from Team Janaya. Penalty situation na po mga idol. Okay, kinsa tayo mahiligong sa volleyball diha mga idol. Ilabi na sa mga laki. Natay volleyball dito sa Picas Court. Mga idol. Team GD Boarding House versus Team shoot. Good. Say again. Nanay, woo. Good for 1 by Lomero 23. Ikaduhang sabwang may Lomero 23. Good for 1. Okay, nagtitimon po ngayon dahil si Lomero 5. Lomero 5 gipasa sa Lomero Gis. Gipasa na po sa Lomero 5. Kwa mula. Lomero Gis gipasa ni Lomero 29 ni Lopaday. Sayang. Lomero 5 ang nagtitimon. Lomero 5 nagmamadali, gipasa na ilugan ni Lomero Gis. Lomero Gis. Foul. Foul ref. Foul jersey number 5. Okay, congratulations jersey number 5 for Kalabasa Award. Who's foul? Siya foul. Oh, ikaw ka foul. Sige. High five. Flores. Okay. Sige, ikuha na lang na. Iputa lang diha.
Ilan na ipauli mo? Tuga tinod. Tolo din. Tolo. Tolo yung foul. Anis yan mga idol, anis. Ha? Oh, good for one. No good. Rebound by numero 73. Gipas. Consume, Brad! Consume! Gipas ang numero 3. Into shot up. Up. Yeah, Sa'yo okay. yung referee mga idol. Double dribble. And ball position for Team Ribe. Relax lang, relax. Gamitan yung 38-49. Oras sa bilit 3 minutes and 6 seconds. Yan, sugod na ako. Arbounds and ball position for Team Ang sigay. Tres na lang. Gani, ilang consume na nilang bulan nila. Tumira ng tres. No good. Rebound by City Type. Relax lang, relax. Sani 29. 2 minutes and 55 seconds left. 2 minutes na pala eh. Oh, relax lang bro, relax. Take a shot clock. Shot! Alright. 5 seconds. 5 seconds na lang. Shot! Bang! Okay, good for 2. Pasok. Numero 5. Numero 5. Nakita kapasahan ni Pasa ni Yogi. Tres. Grabe, tres. 3-pointer yan, 21 mga idol. Points by numero 21. Huwag maging sisipiat mga idol. Dakan balik daw. Tres. Numero 5 Tomera. No good. Rebound by rebound. Out of bounds. Bola sa team Janaya. Oras sa bilang 2 minutes and 4 seconds. Consume oras, consume. 1-51. 10-point lead from Team Janaya. Oh, pasa. Numero 3. Block by numero 21. Tuan ni numero 10. Kampe. Numero 5 ang nagtitimon. Numero 5. Tuan na po di Idol. Idol tintin. Tres. Ah, No, wala na dyan. Naubusan po ng oxygen. Okay, time out Team Janaya Boarding House. And now serving.